बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है एक ड्रामा प्रोड्यूसर ने। वेलकम टू द शो। काला गुजर मेरा नाम जी, पूरा ना लिया करो मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। और उनके साथ मौजूद हैं एक हीरोइन बबली। सलाम कर। चुप करेगा तो करांगी ना सलाम। अस्सलामुअलैकुम। और वन एंड ओनली अनवर भाई। मुझे आपसे हमेशा एतराज़ रहा है, क्या आप मेरा नाम पूरा नहीं लेते। लोग ये समझते हैं कि अनवर भाई कपड़े वाले आए। आपकी ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, इसलिए आपको अनवर भाई कहते हैं। जवानी में मुझे याद, जवानी में क्या याद है आपको? कुछ भी नहीं। ये जो आपके होंठों की जुम्बिश और लर्जिश है, ये बड़ी ख़तरनाक जगह पर होती है। शायर है ना, फौरन आपका ध्यान होंठों पे चला जाए। ਤੁਹਾਡੇ पूरे जिस्म में होंठ ही तो काम करते हैं। अगर इसको 5 मिनट के लिए बाहर बांध दिया जाए। मैं प्रोड्यूसर हाँ के खोता बाहर बन दो। वाह वसी, होंठों के जिक्र से मैं कहीं का कहीं चला। अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई, प्रोग्राम लाइव जा रहा है। आपको प्रोग्राम की पड़ी हुई है, उधर कोई चीज स्पार्क कर रही है। मैं समझा कि आप होंठों के जिक्र से कहीं होंठों में खो गए हैं। हाय किड्डी चंगी गल करदे ने। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बबली देखो, ये पहले क्लियर कर दो कि बात किसकी है। ये ना हो कि कहीं वो मुगालते का शिकार। बबली, ये जो तुम मुसलसल उस खूबसूरत एंकर को ताड़े जा रही हो, माशाल्लाह, थोड़े से रिस्पॉन्स से अपना आप छोड़ने वाले एंकर इस बेंच पे लेट क्यों नहीं? हाय काला जी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਬਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ। बकवास। ये वैसे कुछ मायूब बात है, उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। मेरी राइटिंग में कहो क्या कमी है, कहो क्या कमी है, क्या कमी है? कहो क्या कमी। ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ। हाँ, आपा जुबैदा भी यही कहा करती। हाँ, अल्लाह उनको गरी के गरी के रहमत करे। क्या अच्छी। क्या बात है। क्या बड़े लोग थे। आपका पूरा खानवादा ही बहुत लाजवाब, टैलेंटेड, क्रिएटिव, इल्म और अदब का प्राइड है। क्या बात है। वैसे इतनी लंबी लाइन हमेशा गेस्ट की होती। आपकी तारीफ में कह रहा था। मैं तो खुद यहाँ पे आपकी तारीफ करने आया। आप माशाल्लाह मोहब्बत। जो एनर्जेटिक एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, ऐसे भी बैठ जाते हैं, ऐसे भी ऐसे भी बैठ जाते हैं और ऐसे भी हो जाते हैं। और मैं आपकी जो मुस्कुराहट और जो आपका एक दबंग कहका है, उसका बड़ा फैन हूँ। आप जब हंसते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना टाइम हंस रहे हैं। जब आपका वो जो गिगल है, जैसे क्या बात। 50,000 रुपया फुट हंसदे जे। ये गालिबन मजदूर भी है। ਇਹ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਮਮਨੂ। माशाल्लाह, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप ड्रामे का नाम रखें इश्के जामनू। बबली, आपसे कुछ कह रहे हैं अनवर भाई, कुछ कह रहे हैं आपसे। बबली मेरा ख्याल थोड़ी सी बोली भी है। ऐसा क्या है
ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫੇ। अनवर भाई हुस्न परस्त हैं आप? आपको मेरी पूंडी से नजर नहीं आता? अच्छा अनवर भाई आजकल क्या लिख रहे हैं? कोई नया काम शुरू किया है? अच्छा नया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? नहीं, वेल्डिंग का काम शुरू। पौने 12 अक्टूबर। पौने 12 अक्टूबर। अरे मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो गई है कि क्या सब्जेक्ट होगा वो जिसका नाम आपने पौने 12 अक्टूबर रखा है। तो कुछ थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताइए। मेरा इसी तरह काफ़ी सामान चोरी हुआ। नहीं मतलब तो दुनिया देख रही है। तब से मैं गा रहा हूँ, मेरा कुछ साथ हाय 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 तुम्हारे पास पड़ा, ਐਡਾ ਨਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ 2-3 ਸਿਰਫ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। और तुम्हारे पर्स में मेरी रात। अनवर भाई मिसरा यूं है और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है। खत कहाँ है? खत कहाँ है? मैं भी यही पूछ रहा हूँ। कहाँ है खत? पर्स। तो पर्स कहाँ है? वो सब्जेक्ट बताइए पौने 12 अगस्त का। छोड़ें सब्जेक्ट को, मजा आ रहा है। गजब का है दिन, तो आप पूरा गीत माला लेके आए हैं। सोचो जरा ये दीवाना। मैं असल में जिस ट्रेन पे आया हूँ वहाँ चित्रहार लगा हुआ था। मैं चाह रहा हूँ वो बताएं हमें पौने 12 अगस्त का सब्जेक्ट। वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही समझ आ सकता। अच्छा मसला ये है कि उनको वक्त पे समझ नहीं आती, और जब समझ आ जाए उस वक्त नहीं होता। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ? यार आपको शर्म नहीं आती? ये तरीका है अनवर भाई से बात करने का, और आपको लगता है कि आप पैसे की ऑफर करेंगे तो वो कबूल कर लेंगे? मैं कबूल कर लूँगा। अच्छा अनवर भाई थोड़ा सा हमें कराची के बारे में बताएं जहां आप पले बड़े। आपको खाने में क्या पसंद है? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। मछली पसंद है आपको? हाँ, कोई वाकिफ मछली हो तो पसंद। अनवर भाई कभी मछली का शिकार किया आपने? जवानी में मछलियों के और शिकार किए। अब तो पानी में कुंडी डाल के बैठा रहता हूँ। ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। इस लड्डू के मुंह वाले को अनवर भाई ये ज्यादा हो गया। नहीं, अभी तो ज्यादा होगा। अगर ये अनवर से पंगा लेगा तो इसको चौक में मैं पंगा कर दूँ। ये शख्स चौक में पंगा हुआ कितना पंगा लगेगा। अनवर भाई आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। मैं पानी में कुंडी डाली थी, ऊपर से ये बोल पड़ा। अच्छा वो मछली के शिकार का आप बता रहे थे। आपको भी शिकार होता हुआ देखकर बड़ा सुकून मिलता है। अनवर भाई एक शेर सुनाऊं आपको? पहले मैं शिकार करूं। शिकारे माह। हाँ, अब तो शिकारे किए हुए 2-3 माह हो गए। पहले तो हर माह शिकारे होती थी। शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, हाय। मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। मैं किसी को भी तर्क ना करूं, सबका इंतखाब करूं। मैं जैसे मेरी कुंडी अभी पानी में जी है। जी मछली का शिकार। अब तो पानी में कुंडी डाल के बैठा रहता हूँ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मछली आई थी, हाँ। इसको देखकर वापस चली। नाज़रीन स्टे विद अस, आप देख रहे हैं जबरदस्त।
ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے داستان گو کا، مگر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ ایک تو ابتدائی پروگرامز میں میں نے ایک دو مرتبہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تنقید کیجئے جو بھی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے، مگر اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ ایک اچھا امیج جو ہے، بعض اوقات ہمارے جو بھی میسیجز ہوتے ہیں خاص طور پہ یوٹیوب پہ، وہ ہماری خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس نے کہاں سے کیا میسج کیا، مگر یہ اس کو بھی خبر ہونی چاہیے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا خبر وہی میسج اس کی فیملی نے بھی پڑھا ہو، اس کی بہنوں نے پڑھا ہو، ماؤں نے پڑھا ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ کم از کم ہمارے چینل پہ جتنے بھی میسیجز آتے ہیں وہ بہت ہی تعمیری یعنی کہ تنقید کے ہوتے ہیں، اور گالم گلوچ کا تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مجھے اتنا اچھی لگی یہ بات، مجھے لگا کہ جہاں ہم سوشل میڈیا پہ اتنا اعتراض کرتے ہیں، وہاں اگر لوگوں سے خلوص سے کوئی بات کی جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بے پناہ میسیجز آئے کہ اب جو یہ بیک ڈراپ ہے جس میں ہمارے دو بزرگوں کی، دو مشاہیر کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں داستان گو کی، اس کی بہت ہی تعریف آئی ہے۔ تو مجھے لگا کہ میں ناظرین کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ جب آپ تعریف کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کا مورال، ہماری ٹیم کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، سیروں خون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے صرف ایک نظر آپ کی پڑھنی ہے، ایک لہجے کے لیے غالباً، مگر آپ یقین جانیے کہ اس قسم کی تیاری میں بعض اوقات 1.5 دو دن لگ جاتے ہیں اس کو فائنل کرنے میں۔ کون سا امیج کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا، کلر کیا ہوگا، کس کے معنی کیا نکلتے ہیں، کس کا میسج کیا جاتا ہے۔ تو ٹیم اتنی محنت کرتی ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور خاص طور پہ جو بیک ڈراپ آپ دیکھ رہے ہیں داستان گو کا، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں حسیب خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے جنہوں نے اس کو کنسیو کیا اور اس منظر کو، اس شاٹ کو اتنا خوبصورت بنایا، میں چاہوں گا کہ ان کے لیے ہم ضرور بہت ساری تالیاں۔ اور ایک چیز میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ مس نہ کر جائیں کہ یہ دو بزرگوں کی تصویر تو ہے، مگر یہ جو بیچ میں رقص درویش ہے، یہ خاص حسن ہے اس امیج کا۔ اور مجھے اس سیگمنٹ کی زیادہ اس لیے بھی ہمیشہ سے یہ میرے دل کے اس لیے زیادہ قریب ہے کہ اس سے ہمارے بزرگوں کی خوشبو آتی ہے۔ جب ہم مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہیں، تو نہ صرف ہمیں بے پناہ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک عظیم الشان روایت رہی ہے مسلمانوں کی، جس میں علم ہے، جس میں حکمت ہے، جس میں دانش ہے، جس میں درگزر ہے، جس میں محبت ہے، جس میں کینہ اور بغض سے گریز ہے، جس میں دل کی صفائی کو اہمیت دی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس تاریخ سے جڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم داستان گو کر رہے ہوتے ہیں۔ روحانیت آ جاتی ہے، جی روحانیت آ جاتی ہے، اور مسکراتے مسکراتے آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے طفیل چٹکلے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں روحانیت کی شدید ضرورت، جی ہاں، اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک نامکمل سا لگ رہا ہے۔ جی بندہ بڑی مشکل سروائیو کرتا ہے۔ ادھر ہر دور چ کچن پرابلم رہی بات روحانیت کی ہو رہی ہے تو سروائیو کرتا ہے۔ اچھا یہ جب جلسے کھلو کے تقریر کرنے لگے نا تو بھی آواز آتی چل لو کیسی گالے برا نہیں بنانا چلا جاتا ہے۔ اچھا روز روز تو یار یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں ایک چیز ناظرین کو اور بتا دوں، یہ جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کچھ دوستوں پر زیادہ جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ کچھ چیزیں آپ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور وہ جو دوست ہیں وہ اس سے بالکل یعنی کہ برا نہیں مناتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ فرض کر لیجیے طاہر صاحب پر کسا تو مستانہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھ پر کسی ہے تاکہ مجھے زیادہ لوگ دیکھیں شوق سے۔ تو جب ہم شو بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ کو دیکھتے ہوئے لگے گا اچھا بھائی کسی پہ زیادہ چڑھائی کر دی، مگر دراصل وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مستانے صاحب پہ جتنی بھی چڑھائی ہوتی ہے اصل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ چلیے تو جگتا کرتے نہیں تو برا منا کے سیلری لیٹ کروا رہے یہ تو کرتے نشا جی جیسی تسی میٹھی میٹھی کرتے ہو نا بھائی کیا بات ہے۔ اچھا ویسے واقعی ویسے بھائی میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے آج، کیونکہ اب بات اس طرح کی شروع ہو گئی، ہمیں اکیلے میں ٹائم ذرا کم ملا، تو آپ کے اندر یہ جو شرارت ہے جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے ابھی تک، اس کو آپ زیادہ کیوں نہیں باہر نکالنا چاہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی رہن دے اے جی ساڈی عزت دی میری مہربانی۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ دوسرے کے چھاوے میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ دوسرے سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس خطے کے، پاکستان کے نہیں یعنی کہ اس خطے کے جو بہترین کمیڈینز ہیں وہ اس وقت زبردست ٹیم کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور بھی دوست ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں جو دیگر شوز کر رہے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی نامور ہیں۔
تو یہ مناسب ہی نہیں لگتا ہے کہ جو کسی کام کے جو ماہر آپ کے سامنے جب بیٹھے ہوں تو آپ ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں آپ کا کام آپ سے زیادہ جانتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے, مجھے جو تھوڑا بہت یعنی کہ آتا ہے ایک طالب علم کے طور پہ وہ میں آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یعنی میں قسم کھا سکتا ہوں آپ بہت ہی سویٹ آدمی. نہیں محمد, بالکل آپ سے یعنی کہ اپنے آپ سیکھتے کو ہیں. ہمیشہ میرا کیونکہ آپ سے 12-15 سال کا الحمدللہ ساتھ ہے, تو میں نے یعنی کہ ایک چیز ہوتی تھی کہ ریگولر ملاقات اور ڈراموں کے سلسلے میں کبھی ہوئی تھوڑی دیر کو. آپ کی طرف سے جو پازیٹیو ویوز میرے تک پہنچتی رہی ہیں ہمیشہ, مجھے اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے. اور لگتا یہی تھا کہ ہم یعنی کہ اکٹھے ہی ٹریول کر رہے ہیں. زندگی سے یہی گلا ہے مجھے. بڑی دیر سے شاہ جی آپ ہمارے بارے میں ایسا کیوں نہیں کچھ کہتے؟ نہیں یار, سب کے بارے میں کرتے ہیں, اور آپ سے تو بہت ہی محبت ہے مجھے. آپ کو تو ایکسیپٹ ہی صرف اور صرف محبت کی وجہ سے کیا گیا تھا, ورنہ آپ میں تو کوئی ایسی بات اب یہ جنہوں نے آپ سے ہماری محبت کرائی تھی وہی کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ਅਕਸਰ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੇ ਸਵੀਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ. یار مزاح میں بھی ویسے بہتان ترازی نہیں کرنی چاہیے طاہر بھائی, اس کے خیال. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ. ویسے تو آپ کو بتاؤں مزاح اپنی جگہ. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو, خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے. ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. اچھا جناب, روز روز یہ ممکن نہیں ہوتا ہے, بات چل ہی نکلی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے پپو صاحب ہیں, جو ہمارے اس یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ہر 10 منٹ کے بعد جب ہم چل کے جاتے ہیں تو یہ فرش ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے. تو میں کس کس کا ذکر کروں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, پھر حسیب خان صاحب کے اندر جو باقاعدہ پوری ٹیم ہے, جو ہمارے ایڈیٹر ہیں غازی صاحب اور ان کی ٹیم, احسان ہیں, دیگر ہمارے دوست ہیں, گرافکس کے لوگ ہیں جو میوزک مکس کرتے ہیں, آڈیو انجینئرز ہیں, کس کس کا نام لوں میں. تو ان سب کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے, مگر زبردست ٹیم جو ہے, زبردست فیملی جو ہے, وہ اوپر سے نیچے تک ان سب کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ یار کانٹینٹ ایسا ہو جو آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں, آپ ہنسیں. کسی کو ہنسانا, کسی کو ریلیکس کرنا, یہ خود ایک بہت بڑی عبادت اور خدمت ہے. وہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہم پیش کر سکیں جس سے لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیو تبدیلی آ سکے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ. نہیں یار, تو اب جیسے خواب نامہ ہم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ توہم پرستی کا ہے یا اب ایسا کہاں ہوتا ہے. تو میں نے ابتدا میں بھی پروگرام کے بالکل جو پہلا پروگرام تھا اس میں نے فرائڈ کا بھی ذکر کیا تھا, دیگر جو ویسٹ کے جو نفسیات دان ہیں جو خوابوں کو صرف بایولوجیکل انداز میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب جو ہیں, جو آپ کا تحت الشعور ہے, جو آپ کا لا شعور ہے, اس سے خواب بنیادی طور پر جنم لے رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو ناکام یا ناسودہ خواہشات ہیں یا آپ کی جو تمنائیں ہیں وہ آپ کے خوابوں میں آتی ہیں. تو ہم نے شروع میں بھی یہ سامنے رکھا تھا کہ یہ ویسٹ کا یا بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے, مگر دوسری طرف میں بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کے علم کے بارے میں مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے. اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں, جن میں ابن سیرین کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلم میں ان کی مہارت کا یہ عالم ہوتا تھا, آپ یوں سمجھیے کہ 100 میں سے 99 مرتبہ, میں ایک ایوریج ایک بات کر رہا ہوں, کہ وہ جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست ہوتی تھی. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مجھے یہ جو خوابوں کی جو تعبیر کا علم تھا اور یہ جو پورا پروسیس تھا, اس سے دلچسپی پیدا ہوئی جب میں سرگودا میں تھا, جب یہ دلائل السلوک اور کشف المحجوب اور اس طرح کی کتب پڑھنا شروع کی, یا جیسے آشفتہ صاحب کی کتاب ہے, سلطان محمود آشفتہ صاحب کی روحانیت کیا ہے, یا دیگر چیزیں شروع کی, تو مجھے اس علم سے بھی ایک دلچسپی پیدا ہوئی. تو ہمارے سرگودا میں ایک بزرگ تھے, بہت ہی بڑی شخصیت تھے, بہت ہی علمی شخصیت تھے, بہت ہی صوفی منش آدمی تھے. دیکھیے ابن سیرین کا تو ہم نے پڑھا ہے, کرمانی صاحب کا ہم نے پڑھا ہے, مگر ان کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ یقین جانیے کہ 100 میں سے کم 80 مرتبہ میں گواہ ہوں اپنے دوستوں کا, اپنے بے شمار اس کا, کہ جو وہ بعضوں کا تعبیر بتاتے تھے وہ ویسی ہی نکلتی تھی. تو پھر بھی اگر کوئی شخص کسی کو اس پر اعتبار نہیں ہے
تو کوئی بضد تھوڑی ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ ضرور وہ کیجیے. ہم تو ہمیشہ آپ کو یہ بتاتے ہیں اگر کوئی خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے کہ جو اہل علم جو بزرگوں نے بتایا ہے جو کتابوں میں درج کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں. تو جو نہ ماننے والے دوست ہیں انہیں یہ سپیس بھی دینی چاہیے کہ اگر کوئی یقین رکھتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی وہ یقین رکھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی رائے بدلنی چاہیے تو آپ دلیل سے اپنی بات کیجئے. کوئی بدلنا چاہے تو ٹھیک ہے, نہیں بدلنا چاہے تو نہ بدلے. شاہ جی بچپن ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? بچپن میں تو بہت نہیں. ਨਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲੋਗੇ? ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا شو زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز. جی صدف. کیا جی ریو ڈی جنیرو سے نیوز آئی ہے کہ ایک آدمی ویکسین کی لت میں مبتلا ہو گیا. ایک زندگی تو اکتایا ہوا ہے شخص. نہیں یعنی بھائی اس وقت تو ویکسین زندگی کی علامت ہے, لیکن وہ جنیئر ہی لوا بیٹھا نا, یہ موت کی علامت. کوئی شے اگر زندگی بچاتی ہے لیکن اس کی بھی جو زیادتی ہے وہ نقصان پہنچائے گی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بلکہ میں چونکہ بنیادی طور پر تو کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا, جو یعنی کہ اکیڈیمکلی اگر آپ پوچھیں تو وہ ہمارے ہاں اکنامکس میں ہوتا تھا ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی, فائدہ مختتم کا قانون اردو میں اسے کہتے تھے. نہیں وہ انگلش والا ٹھیک. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اردو میں جو کہ اردو سے جڑا ہوا تھا تو باقی دوستوں کو یاد کرنے میں ایک زندگی عذاب ہو جاتی تھی. ایک ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی تھا, ایک ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی تھا. اسی طرح کے کچھ لاس تھے اکنامکس کے اور وہ یہی بات سمجھاتے تھے. یہ تو معیشت, مگر معیشت کیا ہے؟ زندگی ہی کا ایک پہلو ہے نا. وہ اس کی مثال یوں دے کے سمجھاتے تھے کہ آپ کو بھوک لگی اور ایک سیب آپ نے کھایا. ایک سیب آپ نے کھایا تو اس کے بہترین فوائد آپ کو ملیں گے, انرجی ملے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ آپ کو ملے گا, آپ کی بھوک بھی مٹے گی. دوسرا اگر آپ نے کھایا تو اسی سیب کے فوائد کم ہو جائیں گے. سیب وہی ہے مگر فائدہ کم ہو گیا. اور اسی وقت اگر آپ نے تیسرا سیب بھی کھانے کی کوشش کی, جسے میں یہ کہوں گا کہ ٹھوسنے کی کوشش کی, تو آپ کو الٹا نقصان ہوگا. تو وہی شے جو آپ کے لیے فائدہ مند تھی, جب آپ اعتدال کو کراس کریں گے, حدود کو کراس کریں گے, تو وہی شے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو. چوتھے سیب تے ریڈی والا ہاتھ پڑ رہے کہ ماما تیرے پیو تیرے رکھ. تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہاں تک کہ دولت کی زیادتی بھی میں بڑی ذمہ داری سے, دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. اب یہ جو صاحب ہیں جو خبر صدف بی بی نے شیئر کی, یہ برازیل سے خبر آئی ہے. اور ایک صاحب ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے 5 مرتبہ ویکسین لگوائی ہے. ہوئے ہوئے 5 باری کی ہوتا موڈا لیک کرتا. مطلب یہاں دنیا کو ابھی تک قائل کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اکلوا لو. وہ بھی بہت سارے لوگ لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ ممالک میں, ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ابھی بھی پائے جاتے ہیں. روز مجھ سے کوئی نہ کوئی آگے پوچھتا ہے کہ پائی جان تسی ویکسین لوائی ہے, کی نقصان ہوا ہے. اور کچھ سوالات تو ایسے پوچھتے ہیں ویکسین کے بارے میں جن کے جوابات بھی نہیں دیے جا سکتے. وہ بندے نے جواب دینے لگے بھی شرم آئے. صحیح کہہ رہے. حالانکہ تمام ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں وہ غلط ہیں اور ویکسین کے فوائد کہیں زیادہ ہیں اس کے نہ لگوانے سے. بہرحال یہ جو برازیلین شہری ہیں انہوں نے مجموعی طور پر 5 خوراکیں لگوائی ہیں ویکسین کی, اور کوئی مہینوں کے گیپ سے نہیں, 10 دن کے مختصر عرصے میں. جناب 10 دنوں میں 5 خوراکیں لگوائیں. انہیں نہیں ویکسین لوا لی, کرونا نے اسے پرچہ کرا. اور کسی ایک کمپنی کی نہیں لگوائی, فائزر کی بھی لگوائی, ایسٹرازینیکا کی بھی لگوائی. ان جنہوں چک وارتا وہ ویکسینیٹ ہوئے. اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق یہ دنیا کا واحد شخص ہے. واہ. 6.5-7 ارب کی آبادی میں سے وہ کلے ہی شیر دا پتر ہے گا جن نے 5 خوراکاں لوائیاں نے 10 دن کے گیپ سے. انہاں کو تھوڑے پتر کتے کھوتے دا پتر ہے. اور موصوف پکڑے کیسے گئے؟ 6ٹھی مرتبہ جب وہ ویکسین لگوانے پڑے. یہ دا خانہ ہی خراب ہو گیا. اتنے جا کے کہتا میرے ابے تے حصے بھی لا دے. اور پھر حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ معاملہ رجسٹریشن کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موصوف نے شوق سے اور اپنی مرضی سے یہ ساری خوراکیں لگوائی ہیں. تو وہ برازیلین شہری اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا گڈ نیم؟ میرا نام ہے جی نمار جناب. وہ تو معروف برازیلین فٹ بالر ہیں. آج میں بھی 2-4 گول کرنا چاہ رہا ہوں.
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ 5 ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और ये मोहतरमा कौन है? ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਡੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੋਣਾ ਲਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ। ये छठी लगवाओगे अब? ਐ ਛੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਦਾ ਦੂਧ ਹੀ ਆਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਸਤੌਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ 5 ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਖਤਰੇ में। वैसे क्या तब्दीलियां वाक़या हुई आप में ये वैक्सीन लगवा कर? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। 5 ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਪਾਤੀ। अच्छा आपने लगवाई? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੁੱਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ रहा। शौहर ने 5 खुराकें लगवा ली, आपने एक भी नहीं लगवाई। मैंने इसलिए नहीं लगवाई, मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਲੋਂ? ਆ ਕਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ वैसे मैं सारी जिंदगी सीख की थी नहीं। ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा बहुत सारे मासूम लोग ऐसे भी हैं जो वाक़तन सुई है जो सिरिंज की, उसके खौफ से भी नहीं लगवाते। तो उनको भी बता देना चाहिए कि बहुत ही मामूली सी उसकी सुई होती है, तो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती, तो आप ज़रूर लगवाएं। अब मैं तो डरदਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ नहीं नहीं नहीं, बहुत ही बारीक सी सुई है। ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी आपने लगवाई? हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੋਪ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਇੱਧਰ। आप कभी ब्राजील आए हैं? एक बार। हमारे पास भी आए ना, आप आए ना मुशारे के वैसे लिए। ब्राज़ीलियन ख़वातीन पे पनाह खूबसूरत होती है, अच्छा मैं ब्राजील जाना सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ तौबा कर लिया। और ख़ास तौर पे जो उनके लंबे स्याह बाल हैं वो उनके यानी कि ख़ास उनके हुस्न में इजाफा ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ नहीं। ये बताइए आप दोनों की शादी कैसे हुई? मैं मॉडलिंग करती थी। एक दफा मैं रैंप पे चल रही थी, मेरे ना पाँव फिसला, मैं नीचे गिरी तो इसने मुझे कैच कर लिया। ਐਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा निमार साहब ये बताएं कि जो इतनी मरतबा वैक्सीन आप लगवा रहे हैं, अगर इसका कोई रिएक्शन हो गया तो फिर ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या फील किया आपने? ਬਸ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਬਾਈ 에ਅਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸਮ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਨਫੀਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। जी सदफ। शाह जी अगली खबर यूके से है। शहरी को ट्रैफिक जैम करने पर 3.5 साल की सजा। अच्छा देखिए ये भी इसी किस्म का मामला है जैसे ये ब्राज़ीलियन शहरी नेमार का मामला है ना। अब ये भी एक नफसियाती मरीज़ों वाली हरकत ही है ना कि वैक्सीन का एक कोर्स है, आज लगवानी है आपने, फिर 21 दिन बाद लगवानी है, फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद अगर आपको बूस्टर की ज़रूरत पड़े। अब अगर कोई शख्स एक के बजाय 5-5 लगवा रहा है तो ये एबनॉर्मल रवैया है। इसी किस्म का मामला इस डेविड हैम्सन का भी है और ये सिलसिला को नया नहीं है, वो पिछले 7 साल से जारी है। मौसूफ क्या करते हैं कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है और उसकी जो मरकज़ी सड़क है उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक जैम कर देते हैं। और बहुत ही कम गो है, इतना कम गो है कि उससे बात करते रहो जवाब ही नहीं देता। जैसे हमारे तस्नीम साहब नहीं है, इससे मिलती जुलती शख्सियत है वो, कि लोगों को ये गुमान होने लगा कि कहीं ये कुव्वत गोयाई से महरूम है। आप कुछ कहते हैं जवाब नहीं देगा, वो पूछते रहते हैं कि भाई तुमने ये क्यों किया, आखिर क्यों तुम आके खड़े हो जाते हो, क्यों ट्रैफिक जैम कर देते हो, मगर वो जवाब नहीं देता। और उसको सज़ा भी मिली है इसकी, 9 मरतबा जेल जा चुका है वो। थाने जाके जो छित्र बजता फिर आवाज निकलती होती। 7 साल में 9 मरतबा वो जेल गया और बिल आखिर इस मरतबा उसे 3.5 साल की कैद सुनाई गई है। जो यदि कंडीशन है ना, शख्स बीवी को लुटान। बहरहाल अदालत ने ये हुक्म दिया है कि इसको नफसियाती डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, उसका मुआयना कराया जाए, क्योंकि है तो ये एक एबनॉर्मल हरकत ना। वो जेल जाके भावे कैदियों जाम करता हो। अच्छा अब तो बाकायदा इस पे ना वहाँ यानी कि लोग परेशान हैं, इसलिए कि एक होता ना कि किसी वक्त चले एक हरकत आपने कर दी, इन्हें वेख के गड्डी तुझे पासे ला जाते हैं। 7 साल हो गए, 9 मरतबा जेल हुई और इस मरतबा 3.5 बरस की कैद हुई और कुछ समझ नहीं आता कि इसके पीछे उसके मकासद क्या हैं। और इस वक्त तक उससे जुड़े तमाम लोगों का ख्याल ये है कि अदरवाइज़ वो एक नॉर्मल आदमी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कोई पागल है, ये हरकत उसकी ज़रूर अब नॉर्मल है, बट अदरवाइज इज़ अ नॉर्मल मैन। हो सकता है शायर हो, कोई अच्छी रबाई लभ रहा हो। वो शायर होंगे तो उन्हें ट्रैफिक खोल देनी सी।
मैंने तो कोई पॉलिटिशियन लग रहा है, वो जलसा करने की जगह लग रहा है। अच्छा, जैसे ही मैंने खबर पढ़ी ना तो मुझे एक फिल्म याद आ गई, क्योंकि ये करता क्या है कि जो वहाँ का जो एक पुलिस स्टेशन है ना, ये हरकत एक ही जगह जाके करता है। वाह। पुलिस स्टेशन के सामने की जो मरकजी सड़क है वहाँ जाकर ये हमेशा ट्रैफिक जैम करता है। तो मार्टिन लॉरेंस की एक फिल्म है, इंतहाई खूबसूरत फिल्म, आपके देखने वाली फिल्म है। फिल्म का नाम है ब्लू स्ट्रीक, और इतना अच्छा उसका जो बुनियादी थीम है वो ये है कि चोर है ये, और ये हीरा एक चुराता है। हीरा चुराने के बाद पुलिस इसके पीछे लग जाती है। पुलिस पीछे लग जाती है तो इधर भाग उधर भाग, इधर दौड़ करते करते ये क्या करता है कि एक इमारत बन रही होती है, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, उस इमारत में ये घुस जाता है। अब पीछे से पुलिस ने उसको घेर लिया है, उस इमारत में भी आ गया है, अच्छे साइज़ का हीरा इसके पास है। तो ये क्या करता है कि वो जो एसी के डक्ट होते हैं ना छत के ऊपर, उसके अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद ये उसके अंदर हीरा छुपा देता है और टेप लगा देता है ऊपर, उसके अंदर चिपका देता है छत से उसकी। उसके बाद इसको जेल हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है। अब मार्टिन लॉरेंस को जेल हो गई है, और भाई क्या आर्टिस्ट है वैसे वो। जेल हो गई तो पता नहीं 5 या 6 साल के बाद ये आया, तो ये आता है, अब ये कहता है मैं उसी इमारत में जाऊंगा, खामोशी से उसी बिल्डिंग में जाऊंगा। ये इसने नोट कर लिया होता है कि फ्लोर कौन सा है, जगह क्या है, काफ़ी बुलंद इमारत होती है। तो जाके मैं अपना वो निकाल लूँगा हीरा खामोशी से। अब जब ये गया है तो उन्होंने दिखाया है कि अब उस इमारत में उसी शहर का पुलिस का हेडक्वार्टर बन चुका है। वैसे ये फिल्म मैंने देखी है, देखिए आपने, बहुत खूबसूरत है ना। वाह वाह। उसके बाद फिर अब वो सारे जहान के रूप बदलता है, भेष बदलता है। कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए जाता है, कभी कुछ और बनकर जाता है कि भी किसी तरीके से मुझे दाखिले की इजाज़त मिल जाए और मैं वहाँ जाकर फिर वो अपना हीरा हासिल कर लूँ। बहुत खूबसूरत फिल्म है। 5 साल बाद तो हीरा बड़ा ठंडा हो गया होना। भाई जी इंडिया ने तो इस फिल्म की कापी भी की है, चोर मचाए शोर मूवी आई है उन्होंने दी, वो भी देवल उस काम किया है। अच्छा 2 लाइनें बोल के ना इमरान चक्कर आने लग फिर 6 महीने नहीं बोलता। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।